الله وبركاته. الحمد لله الذي جمعنا وإياكم على محبة هذا الحبيب العظيم محمد الرؤوف الرحيم، فكما جمعنا وإياكم على ذكره وعلى محبته، نسأله سبحانه وتعالى أن يجمعنا وإياكم على حوضه المورود الذي من شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berharap sebagaimana Allah mengumpulkan kita didasari rasa cinta kepada beliau, semoga kelak kita dikumpulkan oleh Allah berada di telaga beliau sallallahu alaihi wasallam, yang mana barang siapa meminum seteguk air saja dari situ maka tidak akan pernah haus untuk selama-lamanya. Allah subhanahu wa ta'ala a'la dhikra habibi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam, faqala ta'ala wa rafa'na laka dhikrak, ay la udhkaru wujuban illa wa tudhkar ma'i wujuban, wa la udhkaru nadban illa wa tudhkar ma'i nadban. وهذا مقصوده سبحانه وتعالى ورفعنا لك ذكرك. رفع الله ذكر حبيبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وكل من أحيا سنة النبي محمد وشرع النبي محمد وأكثر من الصلاة على النبي محمد رفع الله ذكره في الدنيا، وفي الآخرة يكون في جوار النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. Allah yang memuliakan Nabi Muhammad dan meninggikan kedudukan beliau sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa rafa'na laka dzikrak. Aku tinggikan dan aku muliakan untukmu sebutanmu. Maksud dari ayat ini adalah tidaklah nama Allah disebut secara wajib kecuali juga wajib menyebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah disunnahkan menyebut nama Allah kecuali di situ juga pasti disunnahkan menyebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah meninggikan bukan hanya Nabi Muhammad, tapi siapapun yang mau menghidupkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad, menghidupkan syariat beliau, memperbanyak salawat kepada beliau, maka Allah akan tinggikan sebutannya di dunia dan nanti di akhirat akan diletakkan di sisi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. الإمام الجزولي من بداية أمره كان يطلب العلم النافع، وقد أخذ عن الإمام الزروق الفقيه العالم الجليل الصوفي ووجهه إلى علم الفقه، لكن لو كان ميول إلى شخصية النبي محمد وكان كثير التفكر في سيرة النبي وفي وصف النبي محمد وفي شمائل النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فكان كثيرا من صغره يقتدي بالإكثار من الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. Imam Al-Jazuli, pengarang Dalail ini, pada awalnya beliau serius mendalami ilmu agama. Beliau belajar kepada beberapa guru, diantaranya adalah Imam Zarruq, seorang ulama besar, ahli fikih dan ahli tasawuf yang sangat terkenal. Imam Zarruq awalnya selalu mengarahkan Imam Jazuli ini untuk mendalami ilmu fikih. Cuman Imam Jazuli memang sejak kecil sudah punya kecondongan sangat dalam kepada Nabi Muhammad SAW, kecintaan yang sangat luar biasa kepada Nabi. Beliau sering kalau menyendiri itu selalu memikirkan, merenungkan tentang syama'ilnya Nabi, tentang akhlak-akhlaknya Nabi, dan tentang apapun yang berkaitan dengan Nabi Muhammad SAW. بعد أن ملا نحره من العلوم الظاهرة من فقه وحديث، مال إلى التصوف ومال للإكثار من الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فعمل دلائل الخيرات، سماه دلائل جمع دليل، لأنه طريق موصل إلى الله من واظب عليه بصدق وإخلاص لله سبحانه وتعالى. دلائل الخيرات وشوارق الأنوار في ذكر الصلاة على النبي المختار محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، كله توحيد وذكر لله وذكر وصلاة على حبيب الله محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. لم يكن مجرد عابد، بل كان مربي فاضل له كثير من الآثار التربوية رضي الله تعالى عنه وأرضاه.
Setelah Imam Jazuli menguasai berbagai bidang ilmu, beliau kemudian condong kepada tasawuf dan memperbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Sampai akhirnya beliau kemudian menyusun kitab sholawat, yaitu Dalailul Khairat. Ad-Dalail. Dalail ini dalam bahasa Arab adalah jamaknya dalil, petunjuk. Karena apa? Dalail ini bisa menunjukkan kita untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi bagi orang yang membacanya dengan ikhlas dan sidik. Dalail ini isinya dari awal sampai akhir isinya tauhid, berzikir kepada Allah, dan juga bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan perlu kita ketahui bahwa Imam Jazuli ini bukan hanya sekedar orang yang ahli ibadah, banyak ibadah, tapi beliau juga seorang murabbi. Banyak sekali peninggalan-peninggalan beliau yang berkaitan dengan tarbiyah ini. فإنه كان يجمع المريدين للصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فصاروا يزيدون ويزيدون حتى بلغوا 12,000. بلغوا 12,000 من المريدين، فنظر فإذا المريدون كثر، فخاف على نفسه من المظهر ومن الظهور، لأن العلماء أهل الصدق والإخلاص يخافون ولا يطلبون ظهورا ولا شهرة، كما قال سيدنا عبد الرحمن السقاف: خصلتان أحب شيء إلى قلوب الناس وأبغض شيء إلى قلبي، حب الرئاسة وحب الظهور والشهرة. أبغض شيء إلى قلوب العلماء المخلصين. لهذا من مقالات سيدي محمد الجزولي أنه قال: من كان في قلبه من الدعاء إلى الله 3 أمور فهو زنديق وليس داعي إلى الله. الخصلة الأولى الافتخار بالعلم، فإن العلم إن لم يصحبه إخلاص وصدق فهو يعود على صاحبه بالوبال، ولا يترقى بقرب عند الله ولا قرب عند النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الخصلة الثانية حسن الخلق، فإن لم يكن فيه حسن الخلق فلا خير فيه، لا علم فيه بركة ولا مال بركة إلا إذا صاحبه حسن الخلق. فلهذا يقول الحبيب محمد: إن أحسن الحسن الخلق الحسن، ويبلغ العبد بحسن خلقه، قال صلى الله عليه وآله وسلم: منزلة قائم الليل وصائم النهار. الخصلة الثالثة حسن الظن بخلق الله، بالخلق، أنك تحسن الظن بالخلق، لا تسيء الظن بأحد. فالنبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول: خصلتان ليس فوقهما شيء من الخير، حسن الظن بالله وحسن الظن بعباد الله، وخصلتان ليس فوقهما شيء من الشر، سوء الظن بالله وسوء الظن بخلق الله أو بعباد الله. Imam Jazuli ini dulu mengumpulkan murid-muridnya untuk bersama-sama bersolawat kepada Rasulullah SAW. Seiring berjalannya waktu, muridnya bertambah banyak sampai mencapai 12.000 yang bersolawat bersama beliau. Dalam keadaan seperti itu, Imam Jazuli khawatir, beliau takut terkenal, dan begitulah ulama yang sebenarnya mereka itu sangat takut untuk terkenal, sebagaimana dikatakan oleh Al-Habib Al-Imam Abdurrahman As-Segaf. Beliau mengatakan ada 2 hal yang paling disenangi orang-orang, tapi itu paling aku benci. Yang pertama adalah cinta untuk menjadi pemimpin, yang kedua adalah senang terkenal. Imam Jazuli pernah mengatakan, beliau salah satu orang yang paling tidak senang untuk terkenal. Di antara dawuhnya Imam Jazuli adalah 3 hal, kalau ini tidak dimiliki oleh seorang da'i, ini hakikatnya bukan da'i, tapi seorang yang zindiq. Yang pertama adalah al-awwal al-khasal al-ula la ilaha illallah muhammadur rasulullah, ikhlas, al-iftikhar bil ilm, al-iftikhar bil ilm. Iya. Jadi ada 3 hal ini yang sangat perlu untuk dihindari.
Seorang dai kalau sampai memiliki 3 ini, maka berarti dia seorang zindik. Yang pertama adalah membanggakan ilmunya. Seorang alim yang membanggakan ilmunya, di dalam hatinya tidak ada ikhlas, tidak ada sidik, maka ilmu itu hanya akan menjadi senjata makan tuan yang akan mencelakakan pemiliknya. Orang yang seperti itu selamanya tidak akan pernah dekat kepada Allah dan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua adalah akhlak yang tidak baik. Seorang dai harus memiliki akhlak yang baik. Kalau tidak memiliki akhlak yang baik, seluas apapun ilmunya, sebanyak apapun hartanya, tidak akan pernah barokah. Akhlak yang mulia ini adalah modal utama. Sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Inna ahsanal hasan al-khuluqul hasan. Sebaik-baik kebaikan adalah akhlak yang baik. Di dalam hadis yang lain Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga pernah bersabda, kurang lebih artinya, orang yang berakhlak baik walaupun ibadahnya biasa-biasa saja, dia akan mencapai maqam yang dicapai oleh orang ahli qiyamul lail dan ahli puasa di siang hari. Yang ketiga yang jangan sampai dimiliki oleh orang yang menjadi dai adalah berburuk sangka. Jadi seorang dai harus selalu berbaik sangka kepada siapapun. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada 2 sifat yang saking baiknya tidak ada yang mengalahkan kebaikannya. Yang pertama adalah selalu husnudzon kepada Allah, dan kedua adalah selalu husnudzon kepada hamba-hamba Allah. Sebaliknya, 2 sifat yang sangat jelek, saking jeleknya tidak ada yang mengalahkan kejelekannya, yaitu suudzon kepada Allah dan suudzon kepada sesama hamba Allah. فالمكثر من الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يموت على حسن الخاتمة. كيف كانت حسن الخاتمة لسيدي محمد بن سليمان الجزولي عندما خرج وكان يصلي صلاة الفجر في السجدة الثانية من الركعة الأولى وهو ساجد، قبضت روحه الشريفة وارتفعت المولاها سبحانه وتعالى. كمال حسن الخاتمة وهو على عبادة متلبس بأفضل العبادات في الصلاة وعلى أفضل ركن في الصلاة وهو في السجود لله. فلهذا لما كثر مريدوه كثر خاف على نفسه الظهور ذهب إلى النبي محمد لزيارة المدينة المنورة، فقام يسلم على النبي محمد صلى الله عليه وصحبه وسلم، واجتمع بالنبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فحصل من النبي محمد صلى الله عليه وسلم كل خير. فالمكثر من الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم يفوز بالقرب من النبي محمد في الدنيا وفي البرزخ وفي يوم القيامة. Orang yang senang memperbanyak salawat kepada Nabi, maka pastikan meninggalnya akan husnul khatimah. Sebagaimana Imam Jazuli pengarang Dalail ini, bagaimana beliau karena barokah memperbanyak salawat kepada Nabi, beliau wafat dalam keadaan yang sangat baik. Beliau wafat ketika salat subuh, sujud kedua di rakaat pertama. Kita tahu salat adalah ibadah yang paling afdol, dan sujud adalah rukun yang paling afdol di dalam salat. Jadi beliau husnul khatimah berkat salawatnya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Imam Jazuli ketika beliau dalam hati punya kekhawatiran kalau beliau semakin terkenal, akhirnya beliau ziarah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ada di Madinah, kemudian mengucapkan salam kepada beliau dan akhirnya bertemu langsung Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah bertemu Rasulullah, beliau mendapatkan dari Rasulullah segala macam kebaikan, dan begitulah orang yang memperbanyak salawat kepada Nabi maka akan menjadi orang yang dekat kepada Nabi, baik di dunia, di alam barzakh maupun nanti di hari kiamat. فإن الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم أعظم وسيلة لجلب الاستقامة في الطاعة والثبات على التوبة، حتى وإن كنت مقصر وإن كنت عاصي فلزمت الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم فإن الله يوفقك للتوبة النصوح ويوفقك للاستقامة في العبادة. فإن كنت محسنا زدت في إحسانك، وإن كنت مسيئا وفقك الله للتوبة النصوح.
Salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah wasilah teragung agar kita bisa menjadi orang yang istiqomah dan selalu konsisten, selalu setiap saatnya bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang biasanya ceroboh atau ahli maksiat, perbanyaklah salawat kepada Nabi, pasti akan mendapatkan taufik dari Allah untuk bertaubat, taubatan nasuha, dan menjadi orang yang istiqomah. Orang yang baik dengan barokah salawat kepada Nabi akan bertambah kebaikannya. Orang yang asalnya tidak baik dengan barokah salawat akan diberi taufik untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. وقال صلى الله عليه وآله وسلم أحقكم بي يوم القيامة أكثركم علي صلاة. أحقكم أي بالجلوس قرب النبي، أي بالنظر إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم، بالكلام مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أنت أيها المكثر من الصلاة على النبي تكون آمنا مطمئنا جوار سيد الآمنين محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. Di antara sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahaqqukum bi yaumal qiyamah aktsarukum alayya salatan. Orang yang paling berhak denganku nanti di hari kiamat adalah yang paling banyak bersolawat kepadaku. Maksudnya yang paling berhak kepada Nabi, paling berhak dengan Nabi adalah paling berhak untuk berdekatan dengan Nabi, untuk selalu memandang wajah Nabi, untuk selalu berbicara langsung dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di hari yang sangat menakutkan dan mencekam, anak-anak, harta sama sekali tidak akan bisa memberikan manfaat kecuali orang-orang yang hatinya selamat, hatinya bersih. Karena itu orang yang memperbanyak salawat, nanti di saat semua orang gelisah, dia akan tenang, tentram di sisi pemimpin ketenangan, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. فالنبي محمد صلى الله عليه وسلم بشر المكثر من الصلاة عليه بأربع بشارات، فقال له إذا يكشف همك ويفرج همك ويكشف غمك ويقضى دينك ويغفر ذنبك. هذا كل من أكثر من الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. كثير من يصلي على النبي وكثير من لا يجد ثمرة للصلاة على النبي محمد حالة. لماذا؟ لأنه لا يستشعر عظمة النبي عند الصلاة على النبي محمد. فإذا أردت أن تكون لك الثمرة حالة في الدنيا وفي البرزخ وفي الآخرة فعند الصلاة على النبي محمد. استشعر عظمة محمد عند رب محمد عندما تصلي على محمد، خصوصا عندما تشدد الميم من اسم النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فحينئذ تكون لك الثمرة. وقد قال بعض العلماء لبعض المريدين أكثر من الصلاة على النبي، ترى النبي محمد قال أكثرت من الصلاة على النبي محمد لكنني لم أرى النبي محمد. قالوا لأنك لم تشعر تعظيم محمد عند رب محمد، ولم تستحضر تعظيم محمد عندما تنطق باسم محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فمن فعل ذلك رأى الثمرة حالة ورأى النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فالله يرزقنا وإياكم رؤية النبي محمد وهو راض عنا في الدنيا وفي البرزخ وفي الآخرة، يجعلنا في جواره من الآمنين، جوار سيد الآمنين محمد الرؤوف الرحيم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kabar gembira, 4 kabar gembira kepada orang yang memperbanyak salawat kepada beliau, yaitu segala kesumpekannya akan dihilangkan, segala kesedihannya akan dihilangkan, semua hutangnya akan dilunasi, dan semua dosa-dosanya akan diampuni. Banyak orang yang bersalawat kepada Nabi, bahkan memperbanyak salawat kepada Nabi. Tapi banyak pula orang yang memperbanyak salawat itu tapi tidak merasakan hasil kontan dari salawat yang ia baca. Apa sebabnya? Sebabnya gara-gara dia bersolawat sekedarnya. Ketika solawat tidak menghadirkan dalam hatinya betapa agung Nabi Muhammad SAW di sisi Tuhannya Nabi Muhammad SAW. Karena itu beliau memberikan resep yang jika resep ini dilakukan, maka solawat yang kita baca akan memberikan hasil kontan di dunia dan juga nanti di barzakh setelah di hari kiamat. Yaitu ketika bersolawat pada Nabi Muhammad SAW, hadirkan dalam hati kita keagungan Nabi Muhammad.
di sisi Tuhannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khususnya ketika mentasdid mimnya lafaz Muhammad. Ketika kita bersalat pada Nabi Muhammad dan kita mentasdid mimnya Nabi Muhammad, saat itulah betul-betul hadirkan dalam hati kita keagungan beliau di sisi Tuhannya. Maka pastikan hasil kontan akan kita rasakan, dan dalam waktu dekat kita akan bisa memandang wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dulu ada sebagian orang soleh memerintahkan muridnya untuk memperbanyak salawat kepada Nabi agar bisa segera bertemu dengan Nabi. Kemudian muridnya bilang, wahai guruku, aku sudah memperbanyak salawat kepada Nabi, tapi belum juga bisa memandang wajah Nabi. Akhirnya gurunya mengatakan, itu gara-gara kamu memperbanyak salawat kepada Nabi tapi tidak menghadirkan keagungan Nabi di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. قال الحبيب علي بن محمد بن حسين الحبشي: من أتى بهذه الصيغة من الصلاة على نبي يرى النبي محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه وسلم. قال بعض الحاضرين: كم مرات يا حبيب علي نأتي بهذه الصلاة؟ قال الحبيب علي: ولو مرة، مع الصدق والإخلاص واستحضار تعظيم محمد عند رب محمد، فإن مرة واحدة تكون كثير عند رب العالمين. العمل القليل مع الصدق والإخلاص والنية الصالحة، سواء كان صلاة على النبي، ذكر، قرآن، أي عمل صدقة، يكون مع الصدق والإخلاص والنية الصالحة كثير عند رب العالمين. والعمل الكثير إذا لم يصحبه صدق ونية صالحة وإخلاص لله فإنه يكون وزنه في الميزان كوزن الكرب. Sayyidina Habib Ali bin Muhammad bin Husain al-Habsyi pernah mengatakan, ada satu sigot yang jika itu kita baca, maka akan bisa memandang wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sigot itu adalah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ini kalau dibaca, maka yang membacanya akan diberi kesempatan memandang wajah beliau. Sebagian orang bertanya, berapa kali Habib ini dibaca? Kata Habib Ali, satu kali saja sudah cukup, tapi satu kali disertai sidik, keseriusan, ikhlas, dan menghadirkan keagungan Nabi di sisi Tuhannya Nabi Muhammad SAW. Dan begitulah amal apapun, apakah itu sholat, zikir, baca Quran, bersolawat, sodakoh, walaupun sedikit, kalau disertai sidik, ikhlas, niat yang baik hanya karena Allah, maka timbangannya di sisi Allah akan sangat. Sebanyak apapun amal, sholat, solawat, zikir, Quran, sodakoh, segede apapun, kalau tidak disertai sidik, ikhlas, dan niat yang baik, maka timbangannya akan ringan seringan kerupuk, kata beliau. الله يجعلنا وإياكم أهل دلائل الخيرات كلهم على نيات صالحات وصدق مودات للنبي محمد سيد السادات وصدق محبة لأهل النبي وأصحابه يا رب العالمين، وحين وإياكم حياة طيبة ويرينا وجه النبي محمد صلى الله عليه وسلم في الدنيا وفي البرزخ والآخرة وهو راض عنا يا رب العالمين، ولا ننصرف إلا بذنوب مغفورة وحاجات مقضية، حاجات الدنيا بالميسرة وحاجات الآخرة بالمغفرة بجاه النبي محمد سيد أهل الدنيا وسيد أهل الآخرة. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diri kita dan semua ahli dalailil khairat agar supaya dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang memiliki sidik, ikhlas, dan cinta yang sebenar-benarnya kepada Allah, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabatnya. Semoga hidup kita dijadikan hidup yang bahagia. Semoga kita diberi kesempatan untuk memandang wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dunia, di barzakh dan di akhirat dalam keadaan diridhai oleh. Dan semoga kita tidak pulang dari tempat ini kecuali semua dosa-dosa kita diampuni dan semua hajat kita baik hajat dunia maupun akhirat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan barakah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ja'al ijtima'ana ijtima'an marhuma wa tafarruqna min ba'di tafarruqan
ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما ولا مأزورا ثم يا رب العالمين. وحين حياة طيبة حجبنا عما يؤذينا في ديننا ودنيانا، وانصرنا على عدوك وعدونا، وتولنا بولاك واحمنا بحماك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا من وفق أهل الخير للخير وأعانهم عليه، وفقنا للخير وأعنا عليه. اللهم إننا نعمتك فلا تجعلنا حصاد نقمتك. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك لشر ما عندنا. اللهم نسألك من كل خير حاط بعلمك في الدنيا والآخرة، ونعوذ من كل شر حاط بعلمك في الدنيا والآخرة يا مالك الدنيا والآخرة. اللهم لا ننصر بين هذا المسجد إلا حاجات المقضية. اللهم اصلحنا واصلح بنا، واصلح لنا أولادنا وبناتنا ونساءنا يا رب العالمين، واجعل مستقر العلوم النافعة في مجالسنا، في بيوتنا، في معاهدنا، في مساجدنا، في مصلياتنا يا رب العالمين. واغفر الذنوب وسهل مغضوب الحاجات يا رب، دينية ودنيوية حسية منها ومعنوية، وارفع عنا وعنكم كل أذية وكل بلية وكل شكية، واجعلنا في أمان من جميع البليات والفيروسات والأذيات يا رب العالمين. واحفظ هذه البلاد إندونيسيا وسائر بلاد الإسلام والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن، واصلح القلوب والقوالب، واصلح النيات والمقاصد، وبلغنا وإياهم جميع المقاصد يا رب العالمين. واكفنا كل مرهوب وكل مشغوب، واعطنا كل مطلوب وكل محبوب بجاه الحبيب محمد الحبيب المحبوب الذي تتعشقه الأرواح وتحن إليه القلوب. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا